मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुफ्ती साहब आज क्या कह रहे हैं कि बड़ी तादाद के लोग ये कह रहे हैं कि अल्लाह को साइंस के ज़रिए से साबित करो, जबकि इसमें बहुत बड़ा तबका एथियस है जो कहते हैं कि खुदा को साइंस से साबित करो, मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी से साबित करो। देखो, कोई भी चीज़ साबित करने के लिए ना, एक तो खुदा का वजूद साइंस से साबित है। एक न्यूटन का आसान सा कानून याद कर लो कि मूवर के बगैर मूवमेंट नहीं हो सकती, चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती। तो जब चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती तो क्रिएटेड कैसे हो सकती है कायनात? क्रिएट कैसे हो सकती है क्रिएटर के बगैर? अबे क्रिएटेड का अमल यानी कायनात क्रिएटेड कैसे होगी क्रिएटर के बगैर? तो चेंजर के बगैर चेंजिंग इस कायनात में मुमकिन नहीं है। तो चेंजिंग ज्यादा मुश्किल है या क्रिएट करना ज्यादा मुश्किल है? तो जो कायनात हिल नहीं सकती हिलाए बगैर, वो पैदा कैसे हो गई है पैदा किए बगैर? तो ये तो इनका दिमाग बिल्कुल ही आउट है। ये तो 2 और 2 4 की तरह अल्लाह का वजूद साबित होता है। हाँ, यहां आके ये एक सवाल करते हैं कि फिर अल्लाह कैसे पैदा हो गया? भाई, न्यूटन ने जो कानून बयान किया ना, चेंजर के बगैर चेंज मुमकिन नहीं है, वो अल्लाह के बारे में नहीं है, वो इस कायनात के बारे में। तभी न्यूटन भी खुदा का कायल था। समझते हो कि नहीं समझते हो? वो इस कायनात के बारे में, अल्लाह को तो हम जानते ही नहीं है, उसके बारे में तो हम फिजिक्स के कवानीन बयान ही नहीं कर सकते। समझते हो कि नहीं समझते? वो मादा थोड़ी है, वो तो हमारी अकल से बालातर है। उसका हमें पता चलता है पैगंबरों से। बाकी मौत के बाद जिंदगी की साइंस में क्या दलील है? साइंस ना इसकी नफी पर कोई दलील कायम कर सकती है, ना इसके वजूद पर। अब दलील अगर साइंस पे मौकूफ है तो आप इसका इनकार कर दो। दलील में मुखबिर सादिक की खबर भी बहुत बड़ी दलील होती है। आपको 4-6 सच्चे आदमी आके खबर दे दें कि ये वाकया हुआ है, तो आप साइंसदानों को थोड़ी फोन करोगे कि साइंस से ये साबित होता है कि नहीं होता? आप कहोगे भाई ये 4 आदमी झूठ नहीं बोलते, इनके सच्चे होने पर दलाइल कायम है, लिहाजा इनकी खबर पे यकीन करना भी क्या है? लाजिम है। सुबह शाम हम ऐसी खबरों पे यकीन कर रहे होते हैं। जलजला जब जापान में आ रहा था ना, तो हुकूमत ने चंद सेकंड पहले, वहां जापान में होता है फौरन इत्तला आ जाती है, मोबाइल बजना शुरू हो जाता है। या बल्कि सुनामी का तूफान आने वाला था, जब मैं जापान में था ना, कमाल की बात है, जहां तूफान आ रहा था हम गए भी वहीं पे ही गए हुए थे, और पाकिस्तानी वहां इतने आराम से उस तूफान को एंजॉय कर रहे थे। मैंने कहा भाई तूफान आ गया तो क्या करोगे? कह रहे हमने मस्जिद थोड़ा टेले पे बनाई, हम उसमें चले जाएंगे। बहुत ही बेफिक्री कौम है यार पाकिस्तानी। वो कह रहे हमारी ये मस्जिद हमने बनाई है थोड़ी सी ऊंचाई पर, तो अगर सुनामी आया तो हम कहां चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। और उन्होंने कहा गोरे भी हमारे साथ मस्जिद में आगे बैठ जाते हैं। गोरों को भी क्या कर दिया? जो जैपनीज हैं उनको भी क्या कर दिया? अल्लाह तवक्कुल चला दिया। तो शुक्र है आया नहीं, वरना हम सब अभी मस्जिद में ही बैठे हुए होते, वहीं से मैं बयान दे रहा होता। तो खैर वो मस्जिद ऊंची थी, पहले जब तूफान आया था तो वो मस्जिद डूबने से बची थी उसमें। लेकिन फिर भी भाई भाग जाओ यार, ऊपर टंग के बैठ के खाना कहां से करोगे? वो पानी वापस कब जाएगा? कितने बीसियों मसाइल हैं। लेकिन मैं तो इसको भी सुस्ती समझता हूं। खैर, तो क्या कह रहा था मैं? दिमाग से निकल गया मैं क्या कह रहा था। अबे बात क्या चल रही थी? हाँ, तो जलजला जब सुनामी का तूफान आने वाला था तो हुकूमत ने खबर दी थी कि तूफान आने वाला है। उस खबर की बेस पे 90% लोग इलाका छोड़ के भाग गए। तो खबर, क्योंकि गवर्नमेंट पर लोगों को इत्मीनान था, भाई गवर्नमेंट हमसे झूठ नहीं बोल रही। अब गवर्नमेंट ने तो साइंस से देख के अंदाजा लगाया कि तूफान आ रहा है, लेकिन लोगों के पास साइंस की नॉलेज नहीं थी। लोगों ने एतमाद किस पे किया? हुकूमत पे। तो मुखबिर सादिक जो सच्चा आदमी होता है उसकी खबर भी क्या होती है? हुज्जत। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी है कि मौत के बाद जिंदगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने खबर दी मौत के बाद जिंदगी। ईसा अलैहिस्सलाम ने खबर दी मौत के बाद जिंदगी। नूह अलैहिस्सलाम ने खबर दी मौत के बाद जिंदगी। जितने पैगंबर आए, आज पिछली आसमानी किताबों में भी पैगंबरों की ये खबरें मौजूद हैं। जब सब एक बात पर मुत्तफिक हैं तो भाई ये मुखबिरीन सादिकीन हैं। एक मुखबिर सादिक नहीं, बेशुमार खबरें हैं। तो इस खबर की बुनियाद पर यकीन करना पड़ेगा। हाँ, जब आप उस खबर का इनकार करते हो, जब साइंस कहती है कि ये मुमकिन ही नहीं है और साबित कर दे, फिर कितनी सच्ची खबर हो आप नहीं। जैसे
آپ کو ایک بہت سچا آدمی آ کے کہہ رہا ہے کہ 2 اور 2 6 ہوتے ہیں, خدا کی قسم میں نے خود کر کے دیکھا ہے, 2 اور 2 کتنے نکلے 6, تو ریاضی کہہ رہی ہے یہ پاسبل نہیں ہے. جب پاسبل ہی نہیں ہے تو اس کی خبر کیا ہوگی؟ غلط. تو انبیاء جب یہ خبر دیتے ہیں نا موت کے بعد زندگی ہے, تو ان کی خبر یہ سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے, سائنس سے بالا تر ضرور ہے, کیونکہ مر کے ہم نے کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم کس جہان میں جاتے ہیں اور ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ. یہاں ایک عقلی اشکال ہو سکتا تھا کہ کیسے زندہ ہوں گے, اس کا قرآن نے رکاوٹ دور کر دی کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اور سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. تو کائنات کریٹ کیسے ہو گئی کریٹر کے بغیر؟ تو جس نے کریٹ کیا, عدم سے وجود میں پوری کائنات کو لایا کہ نہیں لایا, تو وہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ سائنسدان, اگر ہم کہتے ہیں نا کہ سائنسدان دوبارہ زندہ کریں گے, پھر اس خبر کو ماننا ممکن نہیں تھا, کیونکہ سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے. تو پیغمبر یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ نیوٹن زندہ کرے گا, پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ اس کائنات کو بنایا, تو اس کے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو عقل اس کی نفی نہیں کرتی ہے, عقل اس کا اثبات کرتی ہے. عقل کہتی ہے ہاں واقعی بالکل صحیح ہے, جو فرسٹ ٹائم پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. بلکہ قرآن تو کہتا ہے کسی چیز کو, قرآن کے الفاظ ہیں, پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے, دوبارہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ لوگ قیامت میں جب دوبارہ زندہ ہوں گے نا, پھر ان کو پتہ چلے گا, پھر یہ کہیں گے کاش ہم ایمان لے آتے, اللہ کی باتوں پہ, پیغمبروں کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہو. پھر اللہ کو یہ نہیں کہیں گے کیسے زندہ ہو گئے, بلکہ کہیں گے اللہ ہمارا دماغ خراب تھا, ہمیں سوچنا چاہیے تھا, جس نے پہلی دفعہ پرت کر دیا تو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا. قرآن کی ایک آیت یاد کر لو, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, سورہ طٰہٰ کی آیت. اللہ کہتے ہیں اسی مٹی سے میں نے تمہیں بنایا. لگتا ہے کوئی اس مٹی سے بن سکتا ہے؟ اسی مٹی سے خربوزے بن رہے ہیں. دیکھو میں نے شلجم اگائے, میں نے چقندر اگائے, میں نے بھنڈی لگائی, تو میں نے تو جب بیج ڈالا تو مٹی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا, اسی مٹی سے بھنڈیاں نکلی ہیں. کل پرسوں رات میں نے کھائی ہے, ایسا مزہ آیا, گھر کی بھنڈی کے ذائقہ ہی الگ ہے. تھوڑا سا ہم اپنا بھی ٹرک پوری کر لیتے ہیں نا, مجھے شوق ہے نا تھوڑا سا اپنی چیزیں بتانے کا, تو بیان میں اسی لیول سے چلو بھنڈی کا تذکرہ بھی آ گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ اللہ کیا کرتا ہے, کیسے مٹی کو خربوزے بنا رہا ہے, کیسے مٹی سے تربوز بنا رہا ہے, مٹی سے کریلے, کڑوی سے کڑوی چیز اور میٹھی سے میٹھی چیز. تو اللہ کہتے ہیں اسی انبتکم من الارض نباتا, اسی مٹی سے اگایا ہے میں نے. اگانے کا لفظ استعمال کر رہا ہے, انسان بھی اگا ہے اس زمین سے, وہی پروسیس ہوا ہے جو پودا بننے کا پروسیس ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں منہا خلقناکم, مرغیوں کے انڈے کا بھی بہت دل چاہ رہا تھا بیان کر دوں, لیکن وہ فٹ نہیں بیٹھ رہا, کہیں فٹ کر دیتا ہوں. ہم نے 4 مرغیاں لی انڈوں والی, پورے سال انڈا دیتی ہیں, ایسا انڈا گیری لگائی ہوئی انہوں نے, جیسی مرغیاں 4 انڈے آ گئے, اگلے دن پھر 4 انڈے, ورنہ مرغی ایسا اتنی اسپیڈ سے انڈے دیتی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں, یہ کیا ہے یہ؟ تو کیا کیا نسلیں نکال لی ہیں دیکھو ڈاکٹروں نے, اور انڈا بھی سائز میں بڑا انڈا ہے وہ. تو دل چاہ رہا تھا نئی مرغیاں لائے ہوں تو اس کا تذکرہ کروں, اس بہانے تذکرہ الحمدللہ آ گیا اس. لیکن وہ اب اللہ کی قدرت بھی, اصل تو اللہ کی قدرت بیان کر رہا تھا نا. مرغی کیا کھاتی ہے؟ دانا اور باجرا. 24 گھنٹے میں اس سے کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ انڈا. اس دانے اور باجرے کو دیکھو اور اس انڈے کو دیکھو, کوئی آپس میں جوڑ نہیں نظر آتا. زردی کو دیکھو, سفیدی کو دیکھو, اس کے چھلکے کو دیکھو, بھائی کیا 24 گھنٹے میں مال تیار ہو رہا ہے یار. وہی باجرا ہم جب کھائیں گے تو حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یہی انڈا جب ہاف بوائل کر کے کھاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس, کتنا پروٹین ملے گا آپ کو. تو میرا رب تو صبح شام اپنے کمالات دکھا رہا ہے. ادھر باجرے سے انڈا بنایا, ادھر انڈے سے چوزا بنایا. چوزا بھی کیسے بنتا ہے یار انڈے سے؟ تو سارے کمالات اس کے نظر آ رہے ہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں منہا خلقناکم, اسی مٹی سے تو بنایا ہے. جب بنتے ہو تو تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ دوبارہ مٹی کیسے ہوں گے, لیکن تمہیں میں دکھا دیتا ہوں. وفیہا نعیدکم, دوبارہ مٹی بنا دیتا ہوں. مرتے ہیں تھوڑے دنوں میں کیا ہوتے ہیں؟ مٹی. اللہ کہتے ہیں 2 میری قدرت کے نمونے تم نے دیکھ لیے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, دوبارہ واپس ریورس کر کے انسان بنا دوں گا. اس میں کون سی مشکل ہے؟ مٹی سے بننا سمجھ میں آ گیا, اس میں تو نہیں کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مٹی سے اور نطفے سے اور منی سے اور خون سے ہم انسان بن جائیں. بھائی یہ ممکن نہیں ہے. وہاں تو یہ نہیں کہا, کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, کہہ رہے ہیں ممکن ہے. پھر جب پیدا ہو گئے تو پیغمبر آ کے بتاتے مر کے دوبارہ مٹی ہو جاؤ گے, تم کہتے نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے, لیکن مان رہے ہو کہ ممکن ہے. کیوں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. تو اللہ کہتے تیسری دفعہ میرے کہنے سے مان لو.
جو مٹی سے مٹی کر سکتا ہے وہ دوبارہ مٹی کو انسان کر سکتا ہے. اس میں کون سی پرابلم ہے بھائی؟ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا جتنا اس کو بے وقوفوں اور احمقوں نے بنا لیا. اور اللہ پر یہ بہت بڑا الزام ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں کیسے انکار کر رہے ہو؟ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، سورہ واقعہ کی آیتیں. اللہ کہتے ہیں جو لوگ آخرت کے منکر تھے، جب میں جہنم کی آگ کے پاس لے کے جاؤں گا نا ان کو، تو ان کو میں کیا کہوں گا؟ ہم نے تمہیں بنایا تھا، تم خود بخود نہیں بنے تھے. جب ہم نے تمہیں بنایا تھا فلولا تصدقون، تم نے مانا کیوں نہیں کہ میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں؟ انکار کیوں کیا تم نے؟ اپنی عقل کو اتنا آگے کیوں لے کر چلے گئے کہ میرے سے بھی آگے لے گئے اپنی عقل کو؟ اس لیے اللہ نہیں چھوڑے گا میرے بھائی جو آخرت کا منکر ہے. اچھا میرے بھائی یہ جو جن کا نام لیا بہت بڑے بزرگ تھے، سمجھتے ہو؟